Deh
diskusi.
Diana tsunami, tubuh Tuhan Yesus si palurinaya di hutan Betlehem di Judea, hutan isi Daud.
Borngin abadi ana tsunami, tubuh Tuhan Yesus si palolina di hutan Betlehem, hutan isi Daud Yesus sonang bodong do halang sude
Pada
institusi.
Borngina badiana tsunami, tubuh Tuhan Yesus si palorina di hutan Betlehem di Jurang, hutan isi Daud Yesus si sonang bodong do halang sude
di bawah